Mayong gabi gid mga viewers naton kag mga followers naton diri sa atong programa You and the Law. Of course, ang You and the Law ginhatag ini sa inyo kag gindulong ini sa inyo sa kaalwansang Cafe La Huerta and Oyster Point Car Wash, no? Diri nahamtang sa Hibawan Norte, Mandurriao, Iloilo City. Along Circumferential Road, kilid lang gid sang flyover. Kung gusto nyo magpa-car wash, manami, ara dila sa Oyster Point Car Wash. And while waiting, nga ginahugasan pa, kag ginatinloan pa ang inyong mga salakyan, may manamit tira nga cafe. You try Luwak Coffee, amo ng coffee ko dira, imported ina, halin ina sa Vietnam, kag ako pa sina to nagkuha, no, sang Luwak Coffee nga na nga mga coffee beans, no. And of course, you can also have these local coffee beans nga diri sa aton sa Pilipinas nga kundiin manamit man, no, ang mga coffee naton diri, no. Nga gina-serve dira sa Cafe La Huerta at Oyster Point Car Wash. May mga combo meals dira, all day breakfast tara dira, kag may mga drinks man dira, no. Of course, subong nga gabi talakayo naton ini ang duha ka topiko diri sa aton You and the Law. Amo ini ang petisyon sang writ of habeas corpus nga ginpasaka sang petitioner Sebastian Duterte or si Baste kontra sa mga respondents nga mga opisyalis ng gobyerno parte sa pagkuha sang iyamay nga si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte kag pagdala dito sa Hague, no, pagdakop sa iya nga pag-abot niya diri sa Manila, no, halin sa Hong Kong. And of course, ang ikaduha, very helpful ini kaya nga tuntupik ko parte sa proposed abolition of estate tax, no. Ang estate tax basi mga balka mo real estate tax ina, no, it's the estate tax, no, inang mapatay bala kag may mga propiedad nga makuha kamo sa inyong mga ginikanan o kung lulo sa mga ascendants ninyo nga gusto nyo nga patituluhan sa inyo nga matunga ninyo kag magkadto sa inyo nagabayad kamo sina sang estate tax. Now there is this proposal under two bills nga ginpasaka kag didto sa Kongreso nga subong ginadiscuss didto sa Kongreso. We will discuss that sa madason dugay-dugay sa aton diri nga programa nga You and the Law, no. Duway kita gagwa kita spiat. Ayan, okay. Now, unahon ini inato ang petisyon nga writ of habeas corpus. Just to recall, nadumduman ta siguro nga sang March 11 to Blapol, nagpuli diri si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte halin sa Hong Kong. And while sa Hong Kong, ginaistoryahanan dito nga may ara siya kuno nga warrant of arrest nga dalakpon siya, no, nga gin-issue sang International Criminal Court. So, nagpuli gid the following day diri si Presidente Duterte sang March 11 kag pag-abot dito sa airport, gindakop siya, no. At that time wala pa gani warrant of arrest, daw may notice lang dito nga kundiin siya, daw mo nang term nila, pero gindakop siya iya and he was turned over to Interpol and didto nila gindala sa The Hague, no, kag subong gindetain didto si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dumduman naton nga sa airport pa lang ginsugata na siya ni General Torre nga anay chief sang CIDG kag ara man sang ulihi nga nabalaan na nga kaday John Vic Rimulya, DILG Secretary, kag si Secretary of Justice Jesus Crispin Rimulya, ara man, and upon several persons and officials of government nga nag-ara man nga nagpatigayon sa pagdakop kay Presidente Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte, no. So pagkadto dito, the following day March 12, nagpasaka ini sang gabi mismo daw nagpasaka sila sang 11, may nagpasaka nga petition to bail. But then again, wala aton na aktuhan and the Supreme Court did not act on it, no. And wala man sang nag-akto nga lower court. Then on March 12, the next day may nag-file, no, sang petition for writ of habeas corpus
nga gindaket GR number 278763. Kag ini pending ini since March 12, 2025, no? So March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Siyam na kabulan, wala man gin pasabat ang kontra, wala man sing directive ang Court Suprema. So sang ulihin ni nag-file motion si Sebastian Baste Duterte nga aktuhan sang Korte Suprema ang iya nga petisyon nga ginpasaka sang March 12 pa. So sa pag-file sang motion sang petitioner, nag-order ang Korte Suprema directing the respondents to file their memorandum within 30 days to comment on the petition filed by Sebastian Duterte, no? Ano ini nga case, no? Amo ining writ of habeas corpus nga may GR number 278763 nga gin-file sang March 12, 2025. Ang petitioner si Sebastian Z. Duterte. Ang Z ni kasi Zimmerman, nanay nila Zimmerman mo. Muning mayor, subong to, hindi bla pa Paul. Si Baste, mo ni si Sebastian, no? Tapos versus ang mga respondents, Executive Secretary, of course, nag-resign na, Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary of Justice, then Secretary of Justice Jesus Crispin Rimulya, Secretary of Department of Interior Local Government John Vic Rimulya, tapos ang si General Romel Marbil nga mo ang PNP chief, and then si Nicolas Torre, General Nicolas Torre the third, ang chief sang CIDG, tapos si Anay Solicitor General Maynardo Guevara, tapos si Norman Tansinco nga mo ang sa Commission on Immigration sang una, and si Enrique Manalo nga Secretary sang Foreign Affairs, kag si Chief of Staff sing Armed Forces of the Philippines nga si General Romeo Bronner, si Yusek Antonio Alcantara, mo ni subong isa kasikat man ito sa flood control project bala, Executive Director Philippine Center of Artisanal Crimes, si Captain Johnny Gulia, kag si Captain Elmo Segovia, no? Of course, ang ining mga ginpasaka ni sang writ of habeas corpus, mamangkot ang iban, ano bala ini ang writ of habeas corpus? Ang writ of habeas corpus na nagapetition ikaw requesting or praying sa court to issue an order against the respondent to produce the body of the person, no? So naghambal abing iban nga linyati paano mamanto nga i-produce kay ato natuya sa The Hague. Wala ya jurisdiction ang korte naton diri, ang Korte Suprema sa International Criminal Court. Wala man kita jurisdiction kuno kay Duterte tungod nga outside of territorial jurisdiction of the Supreme Court. Kag ang ilas ang opinion sang iban nga kung outside ka na of the country, hindi ka na malabot sang order sang court. So wala kita jurisdiction, and therefore kuno the petition should be dismissed, no? I do not agree with that, no? Personally, wala ako ga-agree sa sina nga legal opinion, because to me, my humble opinion is this: may jurisdiction gyapon ang aton nga Korte Suprema, bisan nga ato na si Duterte sa The Hague, kag he is presently detained there, kag naka-acquire jurisdiction na sa iya, sa pamati kag sa pagkabaloya kag sa stance sang International Criminal Court, naka-acquire na sila yasang jurisdiction over the person of Duterte. So depende sa ila. While it is true nga depende sa ila kung i-release nila, the Philippine government does not lose jurisdiction over the respondent in a petition for writ of habeas corpus. Amo na yang aton nga pagpati, bisan matuod nga ato na si Duterte sa The Hague kag wala na siya sa Pilipinas. Kay kung lang tawon naton ang petition sang writ of habeas corpus, amo ini ang order nga writ is an order nga gina-issue sang korte directing the respondent to produce the body of the person. Now, like for example,
Ang respondent diri si Lucas Bersamin nga Executive Secretary. Of course, there will be substitution now because wala na si Lucas Bersamin, si Ralph Recto na. Dapat siningani tani Presidente gid, no? Galing ti balan mo, you cannot sue the President, you can only sue the Executive Secretary. So that is why ang ginakusar dili si Executive Secretary at that time Lucas Bersamin, kag si Secretary of Justice sa Jesus Crispin Remulla, John Vic Remulla, kag tanan-tanan. So ini karon ang ginapangayo yasing petitioner to order these people to produce the body of Rodrigo Roa Duterte, to bring him to the court. Which court? To the court nga mag-issue sang order. So in this case is the Supreme Court. So in other words, they cannot just argue nga mahambal kita nga wala na jurisdiction ato na si Duterte sa The Hague. Wala na jurisdiction kay nagasigi na ang kaso sa International Criminal Court. I beg to disagree. May jurisdiction gyapon ang aton nga Korte Suprema sa akon paglantaw tungod nga ang petitioners are still in the country who are government officials. And it is not Rodrigo Roa Duterte who is directed to present himself to the Supreme Court. I'm sorry. It is not also the International Criminal Court that the Supreme Court were ordered to surrender the body of President Rodrigo Roa Duterte. The petition prays that the respondents, Bersamin et al., Jesus Crispin Remulla, John Vic Remulla et al., should bring the body of former President Rodrigo Roa Duterte to the Supreme Court. So there is jurisdiction sa aton paglantaw because the issue here is not whether Duterte is held by any other person, but ang ini nga mga respondents ginadireksyonan sang korte not to surrender the body of Rodrigo Roa Duterte. If the writ will be issued, then they have to produce. Kung hindi sila ka-produce, then they will exert effort to produce the body of Rodrigo Roa Duterte. And they have to present their arguments. They have to tell the Supreme Court in the pleadings nga hindi na kami makaproduce kay ato na siya. Pero nagapati kita that they have to show, these respondents, government officials, have to show that they exerted efforts to produce, to comply with the order of the Supreme Court to produce the body of Rodrigo Roa Duterte and bring him to the Supreme Court. This, of course, if the Supreme Court will issue a writ of habeas corpus. No? Kung hindi mag-issue ang writ of habeas corpus, ang Supreme Court, based on several facts or evidence, the Supreme Court can do that. But can the Supreme Court still order or issue a writ of habeas corpus directing the respondents to produce the body of the person? I think so. I believe so. Has the Supreme Court still the jurisdiction? Well, nagapati kita nga may jurisdiction because the respondents are still in the Philippines. They are government officials. And these are the people who are ordered to produce the body of President Roa Duterte or former president. You must consider nga mga balibantis Duterte ato na to sa dahig. Why gwa na si Pilipinas? Ang writ of habeas corpus is not directed to Duterte. Tiling ato na siya sa ICC. The writ of habeas corpus is not directed to the International Criminal Court. Why kita yung jurisdiction sina? Because that is a foreign body. Wala kita ya, Supreme Court has no jurisdiction over it. But the Supreme Court has jurisdiction over the government officials who are respondents in this petition and who are directed
if a writ is issued, to produce the body of former President Rodrigo Roa Duterte. So, nagapati kita, no, nga dapat nga may jurisdiction gapon ang Korte Suprema. Now, mambalabi karon mag-order, tiyanhon pa sang mga respondents gani. Anhon pa ni Crispin Remulla, anhon pa sang executive secretary, anhon pa sang gobyerno ta, kay wala na di si Rodrigo Duterte. Well, they have to explain that to the Supreme Court. Nga hindi na nila ma-produce. But they have to explain it, and they have to show that they have tried their best. So what is trying their best means? Sa ako niya, ang trying their best means is for them to file a petition with the ICC and then requesting them, the ICC, to release the body of Rodrigo Duterte because the Supreme Court orders them to surrender the body. Hindi lang iya pwede nga easy excuse lang. Wala na dito sa amin. Amo ni ngambal ko no ni Attorney Conte na blay ng babae, bala nga sa ICC nga council. Lingya, kung mag-order man ng Supreme Court, sabi niya ng writ of habeas corpus niya kay Duterte, sabihin lang naman ng mga government petition, wala dito sa Duterte, period. That's his excuse, no? You cannot do that to the Supreme Court. You have to show to the Supreme Court that you have tried your best to produce it. No? Like for example, ikaw, Idam, kung respondent ka, ginambal ka, you produce the body of Juan de la Cruz. Mambal ka lang, wala sa ako. But you have to try your best. Kay ikaw nagdakop sa iya. You have to try your best and then justify that under your capability, presently, you cannot produce it because you are unable to produce it. You're not capable of bringing the body of Rodrigo Roa Duterte before the court. So, kung mag-order ang Korte Suprema, assuming nga mag-order sang writ of habeas corpus mag-issue, it's not just plainly saying or making an easy excuse kung wala na sa amin dito. You, government should exert effort, must show to the Supreme Court that it has exerted earnest efforts to bring back the body of Rodrigo Roa Duterte. And that the government, so that the government can surrender him to the Supreme Court. So anong imuon nila? If to exert effort, well, siguro, depende sa ila. They can make communications. They can petition the ICC to allow President Duterte to return. Because that is the only way that they will be able to justify to the Supreme Court that they have exerted effort to comply, honestly comply, sincerely comply, and obediently to the order of the Supreme Court directing them to produce the body of Rodrigo Roa Duterte. So, lantawon naton ini. Magadesisyon diri ang aton Korte Suprema in due time because the government respondents were already ordered. I think the order came out November 28, the last, November 28, Thursday, And then it was received and served upon the respondents on November 29. So they were given 30 days to file their comment or memorandum. And then of course, the petitioner, Sebastian Duterte, may file his reply memorandum, depende kung i-allow pa siya sing korte. But then, wala man ang ambal ng korte, you cannot reply. You just file a reply if you wanted to. Pero the Supreme Court, after that, may resolve now the petition for writ of habeas corpus filed by Sebastian Duterte. Balantayan naton ini kay madamo ini nga mga jurisprudence. No? This will enrich our jurisprudence. Now, kadto kita diri, mga listeners naton sa manami yang balita, no? Parte ini sa estate tax. Nagamamangkot sa akon, may nag-text sa akon, siling niya, attorney, ang estate tax linya mo ning ginabaydan parte sa duta. Ang bot mo niya siguro silingon, real property tax. Ang real property tax, which is being paid, gina-charge sa inyo annually, kag isa magbayad kamo sina quarterly, lain na iya sang sa estate tax.
Ang real property tax, kung may duta ikaw, gina-charge ka sang imo duta, o kung real property mo, balay mo, o kung kagduta mo, balay kagduta, may ara na mo building or land, may real property tax ina. You have to pay it because for a certain, sa isa na ka calendar year, may ara na charges, kag usually nagabayad kita sina quarterly sang real property tax. This is not estate tax, no? Gabayad kita na ya kay ti nagausar kita sang sina nga real property. Sa building kag sa land, no? Amo na nga ga-appear da bala gina-assess ina sa atong tax declaration. Now, ang estate tax is different. Ang estate tax iya amo ni ang ginabaydan mo kung naga-iridar ikaw sang propiedad sang napatay mo nga ascendant. Usually, ang imo nga tatay. Kung like example, may amay ikaw o kung iloy ikaw nga may duta o kung may building o kung may balay, kung mapatay sila, gusto mo nga mag-transfer sa imo ang titulo or gusto mo pagkatapos sina ibaligya mo, you have that right, or sa others call it as privilege, to inherit, to own the property of your parents, no? Ang iman kasi right to inherit na eh. Kay ti imo man na ginikanan, so imo na. Pero ang iba naga-use diri sang privilege lang of transfer. Kay the government may cancel that, no? Pero sa Amerika, wala iya sang inheritance to kung wala ka last will. There must be last will, no? Hindi wala to iya sang pagka-insindi naton, wala to iya sang succession lang, no? By operation of law, no. Wala iya nga patay tatay mo ikaw na yon. There must be a will. Kay kung wala ang will sa Amerika, wala, hindi ka kairidar, no? Diri sa aton niya, kung wala will, pwede ya kairidar ang kabataan, no? Kung wala sang will, mairidar mangyapon sang kabataan. Now, kung mag-iridar ining mga kabataan, amo ning ginabaydan nila, i-transfer nila, amo ni ang ginabaydan nila nga estate tax. Bali ang estate tax ginabaydan mo na kung gusto mo masaylo sa imo titulo, o pag saylo sa imo ibaligya nyo, pero sabi karon 5 kamo ka magulutod, saylo sa inyong titulo, tulungaon nyo nga 5, bayad kamo anay estate tax before the property 1/5 kung divide sa inyo nga 5 matransfer sa inyo kag mapuslan nyo. But kung hindi malang kamuya mag-assume sina, hindi ba kamo magbayad sang estate tax. Pero once you will decide to inherit it, transfer to your name, you have to pay the estate tax. One-time payment malang ni kung mapatay kag makuha mo. Now, pila subong ang estate tax. Sa una nga tiyempo, under the I think National Internal Revenue Code, ang estate tax na gina-proportionate nila kung ano kataas, may mga percentage. But later on, there was this January 1, 2018 nga amendment, no? Under the train law nga ginfix na ina sa 6%. Like for example, kung ang imo nga ma-inherit, the amount dira nga inherit nimo kung pilang value 6%. Pero may exemption ina, Like for example, kung mag-inherit ka, kilanlan kwaon anay nga may 5 million ka nga deduction. Ang deduction mo ina, kung maglubo ka sa 5 million, wala ka baydan nga estate tax. Pero kung magsubra ka, may baydan ka. Amo nang bago subong nga sa train law naton. Dason may exemption. Ang balay nimo kung 10 million, exempted ikaw from payment of basta family home from payment of estate tax, no? So subong January 8, no, kag may 5 million lang nga deduction. In excess of that, you have to pay. So ini bala nga estate tax, kapila na ni nga mapatay ka, may iri-irinsya ka, tapos pag irinsya mo hindi ka kakuha kay wala kay nagbayad estate tax kadako, imbis nga tulungaon nyo na, hindi nyo pamatunga, hindi nyo mapuslan, hindi nyo mabaligya, hindi nyo maparentahan, kay kada 5 ka mo abi nga herederos, hindi nyo man masaylo, dapat malunan nyo na sa bangko, teno pag loan nyo na karon kay nga nang ginikanan, nganan pas ang ginikanan nyo, hindi ka mo ka-loan sa bangko, hindi nyo ma-process.
Because ang ngalan sang titulo, iya pa sang ginikanan nyo, ti ano pa pagpirma sang patay, hindi na pwede. So, mabaya transfer nyo anay sa inyo nga ngalan. Pero intis nyo matransfer sang inyong ngalan, kilanan mabayad ka mo anay sang estate tax. Di kung wala ka mo kwarta, ano abi pagbayad nyo? Ining estate tax, ginbutang ini kay naga-raise ini di annually sa estimate nila mga 14 billion nga nagasulod sa aton gobyerno by way of taxes. Amo nang average 14 billion. So gamiton ina sa gobyerno para sa mga programa naton kabay pa wala lang pinangawatay, no? Pero naghambal ini subong nga may nagaproponer nga dapat ang ini nga estate tax i-abolish na. Balik kung ikaw ang mairidar sa imo ginikanan, wala ka na baydan nga estate tax. All you have to do is to execute a deed of adjudication or a petition, then process nyo lang ang title para sa inyo. But once you sell it, that's the time you pay in addition to the capital gains tax. Pero if you do not sell it, wala ka mo baydan nga estate tax. Kaya ti para malang sa inyo, kung lunan nyo na iya, ti okay malang na. No? Kaya ngambal nila, ang hindi makahulag ang mga propiedad sing napatay, although nga may gobyerno nga 14 billion tani nga makita, pero ang epekto ya sa ekonomiya, sa estimate nila, according to study, is 78 billion. Mas dako pa ang halit sa ekonomiya, sang sa bulig, sang sa ekonomiya, kung pabaydon mo sang estate tax ang pumuluyo. Because kung pabaydon mo, hindi sila kahulag sa ila propiedad. Madamo nga hindi cannot process their titles. Hindi lang mo eventually malunan sa bangko, mabudlayan sila pa kayo, kaya hindi nila matunga. Pero kung wala sing balaydan estate tax, matunga-tunga nila, matpa-transfer nila sa ngalan nila, and they can make it as a security for their loan para nga may mga project sila nga pwede nila mahulag. So because of this, ang plano subong, there is a pending bill now, ginpasaka ini sang duha ka congressman, ang isa si Representative Rachel Cute Del Mar sang Cebu City, nga House Bill number 6535, kagang isa ka congressman nagpasaka man sang iya nga proposed bill, House Bill number 6553, amo si Representative Adrian E. Salceda sang Albay. Bata ni siya sang una ni Al Salceda nga economic advisor. So mo nang gusto ya nga instead sang capital gains tax wala na balaydan. Didto na lang sa instead of estate tax, didto na lang kung ibaligya mo sa estate tax, sa capital gains tax. Pero kung estate tax wala na dapat sang balaydan pa. So if this will happen, ang mga propiedad dira nga sang ginikanan nyo, nga gusto nyo i-transfer sa ngalan nyo, wala na kamo balaydan. All you have to do is to look for a lawyer to prepare the deed of adjudication and then process it with the Register of Deeds. Wala na kamo balaydan sang estate tax kung maaprubahan ini. And I hope this will be approved. Nagapalapit ang eleksyon, gusto naman ni sa mga congressman nga may mga pogi points naman sila nga maaprubahan ng ini kay ti dako ini nga mga bulig sa mga propiedad nga sa subong wala pa natunga, sa mga propiedad mga duta nga wala pa na distribute sa mga eredero. So with this proposed now House Bill number 6553 and 6535, hopefully this will become a law and approved by the President and become a law para wala na kita balaydan sa aton estate tax. Kag mapatransfer na naton ang aton mga titulo, gilitulo sa aton ginikanan, sa aton mga kululuhan sa aton ngalan. No? Of course, kung ibaligya ta, and of course, bayad kita yung capital gains tax. Pero kung hindi ta malang pagbaligya, kag-ari malang sa aton, wala kita ya baydan nga estate tax to transfer the certificate of title to our name. So, diri na lang kita asta sa aton programa nga You and the Law, no? Gusto naton anay tam namon si Raiya Dinesan. Good evening, Sring Attorney. Try ko na one day mapakarwas dira. Ay sige, good. Thank you, good, no?
Florenda Cadavero. Ma'am Florenda, mayong gabigid, no? And of course, sa mga nagakomentar dire, si Jerry Kurtum, no, mayong gabigid sa akong amigo, no? Mobile phone mo why sound di namon live ikaw ni wala kita sound Hindi, iyaguro kaya itong sound may sound ka. may sound kita, okay. Si Iding Estadio niya watching from Mabini La Paz, Attorney Dan, mayong gabigid sa imo, Ma'am Iding, no? Peregrino Bayoneta Cornelio, ay nablos ko man ni, good job lang to, salamat gid, no? Kag of course mayong gabi man sa kay Bernadette Artus, Ana Lidet Hirado, and 3 others are watching. Okay. So salamat gid sa inyo nga paglantaw, no? Magabalik kita sa madason nga Domingo, but in a while maumpisa ang aton programa, mga kabutigan ni Plaridel Nava. In the meantime, thank you for watching You and the Law. See you again next Sunday. This is Attorney Dan Cartena saying goodbye for now.